ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆସିଗଲା। ଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ପୁରା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଜି ଲଗାତାର ଭାବରେ ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କିଛିଟା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଣେ। ତ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି। କେଉଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କାରଣ 17 ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭରିଦେବି। ତ সেই অনুসারে আপনার দেখিকি ভরিদেবে। যা বি কিছু ডাউট রহব তো মতো কন্টাক্ট করে। তবে চালু আজ ডিটেলস মু আপনার ফর্মটি ভরিদেবি। আপনার সামনে কেমিতি ভরা হব, কম রয়েছে ডকুমেন্ট, গোটিয়ে ডকুমেন্ট আধার কার্ড দরকার। তো সঠিক আধার কার্ড ভিডিওটি মধ্যে অপলোড করে তো আপনার দেখিপারে। তবে চালু ডিটেলস মু আপনার অপডেট দেইদেবি। তো বর্তমানে আপনার দেখিপারে ইয়ে হচ্ছে সুভদ্রা যোজনার ফর্মটি আসি যাই আম হাতের বর্তমানে পণ্ডাকে ভিডিও তরফ আপনার দেখা পাওবে। তো সুভদ্রা যোজনা মহিলা ও শিশু বিভাগ ওড়িশা আবেদন পত্র এই ফর্ম সম্পূর্ণ মাগଣାর উপলব্ধ। টোল ফ্রি নম্বর দিয়া যাইছি। তো ভাগ আবেদনকারী সবিশেষ বিবরণী তো আপনার ক্লিयर দেখিপারে। মু জুম করে দেছি আপনার পুরা এ টু জেড বুঝাই দেছি, জমার भी স্কিপ করতু না, কারণ স্কিপ করেদেলে আপনার অসুবিধার পড়িপারতি। তবে সম্পূর্ণ নাম আধার অনুযায়ী তো এটি আধারে যা নাম থিব তো এটি আপনার লেখিবা পড়ব। দেখো আধারে যা যে নাম অছি তো এটি আপনার ভাবুবে এটি ওড়িয়ারে অছি, তো এটি আমি ইংলিশে লেখিবা পড়ব কি? তো এটি আপনার ওড়িয়ারে ফিল্ଅପ୍ করা পড়ব। আপনার সরি আপনার ইংলিশে ফিল্ଅପ୍ করা পড়ব। যেহেতু আপনার মু পূর্বর এই ফর্ম গুড়ি আপনার কেমিতি পাইবে, তো মাগଣାর পাইবে, কেমিতি পাইবে সম্পূর্ণ মু কহিদেবি। ভিডিওটি জমা স্কিপ করতু না। তো আপনার আগে ডিটেলসে বুঝুন। এই ফর্মটি আপনার নিহাতি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। তেবে এটি সম্পূর্ণ নাম আধার অনুযায়ী দবা। তো এই আধার আপনার এইটি যে কোঠরী মু টিক মার্ক দিয়ে দিয়েছি, এটি আপনার আধারে যা না অছি সেম না এটি আপনার দেওয়া পড়ব। তো বুঝিপারে? তো নাটি আপনার এটি দেওয়া পড়ব। তাপরে আধার সংখ্যা আপনার দেখিপারে এই যে কোঠটি অছি 4448412, তো 12 অঙ্ক বিশিষ্ট আপনার এইটি ফিল্ଅପ୍ করেদেবে। আপনার আধার কার্ড দেখি ফিল্ଅପ୍ করেদেবে। তাপরে স্বামী পিতাঙ্কর নাম আধার অনুযায়ী তো দেখুন যে মহিলা মানে আপ্লাই করছেন তো সেমানক এইটি আপনার স্বামী যদি আধার কার্ডে আপনার স্বামীক নাম থিব তো এইটি দেইদেবে, যদি পিতাঙ্ক নাম থিব এইটি মধ্যে দেইদেবে। তো ସବୁଠାରୁ বেটার হব আপনার স্বামীক নাম এইটি যদি থাকে তো ভালো কথা, কিন্তু স্বামীক নামটা হি বেটার হব দেওয়া। তো বুঝিপারে? তো আধার কার্ড যেটা যদি আপনার স্বামীকর কি পিতাঙ্কর নাম অছি তবে আপনার চলব, কিছু করেকশন করা দরকার নেই। আপনার যা যে স্বামীক নাম দেলে চলব, অর্থাৎ আপনার পিতাঙ্ক নাম দেলে भी চলব। তো এইটি আপনার দেখিপারে পুরা পুরা আপনার পণ্ডাকে ভিডিও তরফ লাটেস্ট অপডেট গুড়ি দেখা চ্যানেল को সবসক্রাইব করতু। তো জন্ম তারিখ দেখুন দিন মাস বর্ষ। তো জন্ম তারিখ এইটি আপনার দেখবে, ধর মোর এইটি অছি 19, এইটি আপনার 19 লিখবে। এইটি লিখি আপনার 4 থিব তো এইটি 04, তো 1904 এইটি আমার দেদেবা এটি কোণ 1990। তো বুঝিপারে? তো এই হিসাবে আপনার দেবে। মু আপনার স্ক্রিনে সবুকিছি অপডেট দিয়ে দেছি। তো আপনার দেখি সবুকিছি বুঝিপারিদেবে। তাপরে গলা তাপরে এইটি বর্গ চিহ্ন মারন্তু। তো এটি সাধারণ যদি থিবে তো আপনার সাধারণ জেনারেল থিবে করদেবে। অনুসূচিত জাতি থিলে আপনার এইটি ক্লিক করবে। অনুসূচিত জনজাতি যদি আপনার ক্লিক করবে। শারীরিক ভিন্নক্ষম যদি হ্যাঁ থিব তো মু সবুলে কহিছি আপনার সমস্ত সুভদ্রা যোজনার বেনিফিট মিলবাক যাচ্ছি। শারীরিক ভিন্নক্ষম হ্যাঁ কি না এটি আপনার ঠিক করেদেবে। ঠিক করেদেলা পরে তো আধার সংযুক্ত মোবাইল নম্বর দেখুন আধার কার্ডে যে মোবাইল নম্বরটি থিব আপনার এই আধার নম্বরের আপনার এই মোবাইল নম্বরটি দেইদেবে। তাপরে বিকল্প মোবাইল নম্বর আউ যদি মোবাইল নম্বর থিব তো আপনার দ্বিতীয় মোবাইল নম্বরটি এইটি আপনার ফিল্ଅପ୍ করে। তো বুঝিপারুଛନ୍ତି কি না তো মতো কমেন্ট। এই আধার যে 7 নম্বরে আপনার লিখবে আপনার যে আধার সহিত যে মোবাইল নম্বরটি থিব সেইটি আপনার ক্লিক করে দেইদেবে। নম্বরটি টাইপ করেদেবে। টাইপ করে সারা পরে তো বিকল্প মোবাইল নম্বরটি আউ গোটে মোবাইল নম্বর মধ্যে আপনার এটি দেইদেবে। ঘরের যেকୌଣସି আপনার সাংসাথী যার भी নম্বর থিব আপনার এটি দেইদেবে। কিন্তু যে যা নম্বরটি দেবে তো তাকে আপনার কইদেবে হ্যাঁ যদি কিছু কল আসে তো মতো মো ডিটেলস অপডেট আপনার দেদেবা। তো এটি আপনার জেলাটি ফিল্ଅପ୍ করে জেলা যা থিব দেইদেবে। গ্রামাঞ্চল নিমন্তে ক গ্রাম, খ গ্রাম পঞ্চায়েত এইটি আপনার জেলা দেইদেবে। তা এটি গ্রামর নাম দেইদেবে। গ্রাম পঞ্চায়েত কোণ দেইদেবে তো এইটি আপনার ব্লক যা থিব আপনার ব্লকটি ভরিদেবে। সহরাঞ্চল নিমন্তে এইটি গ্রামাঞ্চল যে ফিল্ଅପ୍ করে সেটি দেইদেবে। সহরাঞ্চল নিমন্তে ওয়ার্ড নম্বর দেইদেবে। যদি সহরাঞ্চলের ফিল্ଅପ୍ করতে ওয়ার্ড নম্বর দেইদেবে। অরবান লোকাল বডি যদি থিব নম্বর আপনার দেইদেবে।
आ सहर नगर ये देदेवे जो मैंने सहरांचल फर्म टी फिलअप कर आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक नाम। तो देखो मुझे कही कारण डीबीटी माध्यम आपर पैसा आसो तो आधार संचय खाता थिबा बैंक नाम। तो ये आपण मैंने निजर जो आधार स्टाटस चेक करदे जदि किमिति चेक करेंगे तो मुझे मोर वीडियो आई बटन दे तो आप चेक करी आपण नंबर टी ये देवे। तो बुझीपार कि ना तो मत कमेंट निश्चित भाव में कहे मुझे सब आप हेल्प करी जदि कहे मुझे लाइव आसिक आपको फर्म टी आप फिलअप करके देखदेवी। तो बुझीपार कि ना तो मत आपड़ी ये आपने जो बैंक आधार सेटिंग थी से बैंक चेक करेंगे चेक करके आपने देवे। तो आज चेक करूँ मुझे आपको थंबनेल देखिए मोर वीडियो सेक्शन जातु तो सही वीडियो आपने देखीदेवे केमी चेक करेंगे। तो बुझीपारे तापर ये परवर्ती पृष्ठा देखूँ ये देखीदे परवर्ती पृष्ठा देखूँ मुझे आपको बर्तमान नहीं जाऊँगी परवर्ती पृष्ठा को। तो ये देखो भाग ख रही महिला शिशु विकास विभाग टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर ये आपको दिए जदि किसी भी डाउट थे तो आपने पचारिकी बुझीपारती। तो एत द्वारा घोषणा करुच्ची जे पूर्वर पृष्ठार उल्लेखित तथ्य मोर ज्ञान अनुजाई सत्य अटे मु ज्ञात जे एथिरु कौनसी मिथ्या प्रमाणित हेले यही आवेदन को प्रत्याख्यान करा जाई पारे एवं आईनगत कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई पारे दयाकरी प्रযোज्य स्थान में चिन्ह मारतु। तो ओडिशार बासिंदा अटे आपण मैंने टिक करदे। तो आप जूम कर दूँ आपने क्लीयरली बुझीपारे बासिंदा अटे ये आप टिक चिन्ह मारदेवे। 1 जुलाई 2024 सुधा मोर बयस 21 वर्ष कि अधिक और 60 वर्ष कम अटे जदि आपने एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रही एज्र तो आपने टिक चिन्ह मारदेवे। तापर रही 3 नंबर ये रखी कौन मु कौन राज्य किंबा केंद्र सरकार योजना अधीन में मासिक 1500 टंका अथवा तदुर्ध कि वार्षिक 18,000 टंका अथवा तदुर्ध आर्थिक सहायता राशि पाऊना। तो ये आपने पाऊना तो टिक चिन्ह मारदेवे। मु किंबा मो परिवार कौन सदस्य वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद एमपी किंबा विधानसभा सदस्य एमई बा एमएलए नुहति। तो ये आपने टिक चिन्ह मारदेवे। आप नुहति आप कहीं मारे आपने नुहति तो टिक चिन्ह मारदेवे। मु किंबा मो परिवार कौन सदस्य आयकर दाता नुहति तो आपने इनकम टैक्स दौने तो आपने टिक चिन्ह मारदेवे। तापरे मु किंबा मो परिवार कौन सदस्य कौन सहरांचल स्थानीय संस्था किंबा पंचायती राज अनुष्ठान रे जड़े निर्वाचन प्रतिनिधि नुहति ओ वार्ड मेंबर काउंसिलर आपण मैंने यदि आपण मैंने वार्ड मेंबर था तो आपण मैंने क्लिक करेंगे आपण मैंने टिक चिन्ह मारिपारे। तो आप वार्ड मेंबर थे तो आपने भी पाइपर ना आपने फॉर्म पकई पारे ना आपको मिल ना। मु किंबा मो परिवार कौन सदस्य भारत सरकार किंबा राज्य सरकार कौन अंडरटेकिंग अथवा बोर्ड अथवा स्थानीय संस्था अथवा विभाग में नियमित किंबा स्थायी किंबा चुक्तिभित्तिक कर्मचारी भाव में नियुक्ति नुहति अथवा अवसर पर पेंशन पाऊना। तो जदि आपण मैंने पेंशन पाऊना तो आपण मैंने टिक चिन्ह मारिपारे। तो आपण मैंने पाऊना कहीं आपण मैंने किसी कर आवश्यक नहीं। मु किंबा मो परिवार कौन सदस्य भारत सरकार कौन सरकारी विभाग अथवा उद्योग अथवा बोर्ड अथवा संगठन अथवा राज्य सरकार जड़े निर्वाचित मनोनीत नियुक्ति प्रतिनिधि नुहति। तो आपण मैंने प्रतिनिधि नुहति आपने टिक चिन्ह मारदे। आपण मैंने जहाँ भी गाइडलाइन रोहि तो आपने से हिसाब से पढ़ी डिटेल्स आपने बुझीपारे। मोर किंबा मो परिवार कौन सदस्य 5 एकड़ अधिक जनसेचित किंबा 10 एकड़ अधिक अण जलसेचित जमी ना। तो जदि जमी ना तो आपने टिक चिन्ह मारिपारे। मोर किंबा मो परिवार कौन सदस्य 4 चकिया मोटर यान ना ट्रैक्टर मिनी ट्रक एवं छोट वाणिज्यिक यान एवं अन्य सामान हल्का मालवाही यान व्यतीत। तो देखो जो मोटरसाइकेल अच्छी तो आप 4 चकिया ट्रक तो आपने टिक चिन्ह मारदेवे जदि आपर अच्छी। तो बुझीपार कि ना। तापर मो परिवार वार्षिक आय 2.5 लाख टंका केवल 2,50,000 टंकार कम। तो ये आपने टिक चिन्ह मारिपारे। भाग एतद व्यतीत मु निम्नलिखित सम्मति जनाऊँगी जे 1 नंबर रही मोर प्रमाणीकरण मान्यता पाइबापी UIDAI रु मोर आधार नंबर एवं जनसंख्या विवरणी हासिल निमंते मु ओडिशा सरकार अनुमति प्रदान करुच्ची। यही उद्देश्य पाई मु निजको प्रमाणीकरण करिवारे मोर कौनसी आपत्ति नहीं एवं संपूर्ण भाव ज्ञात जे यही सूचना केवल उपरोक्त उद्देश्य व्यवहृत हेबो। मोर अतिरिक्त ATM कम डेबिट कार्ड जारी करिबा पाई मोर आधार सक्षम बैंक अकाउंट रक्षणाबेक्षण करुवा बैंक को परामर्श देवाई मु ओडिशा सरकार को अधिकार देइछि।
ओडिशा सरकार ठारू डीबीटी प्राप्त करने मु मोर आधार सक्षम बैंक अकाउंट को एनपीसीआई मैपर सहित संजोग करने को मोर सम्मति देउची। तो मु आपण मानु कहिची एनपीसीआई निहाती भाव में करवा दरकार। जदि आपण मानकर आधार सीडिंग स्टेटस चेक करिया चाहूँ तेज भिडियोटी आपण माने देखि नियंतु। तो 4 नंबर रही यह मध्य सहमत जे ओडिशार सरकार सुभद्रा मोर परिचय प्रतिष्ठा एवं प्रमाणित करने निमंते मो आधार संख्यार व्यवहृत करें। 5 नंबर रही मु सुभद्रा अधीन थिबा समस्त नियम शर्तावलीर सहमत। तो ये आपण मानकर आवेदनकारी दस्तखत तारीख तो ये पड़ीज। तो बुझीपार कि नहीं तो आपण मैंने कमेंट रे मते निश्चित भाव में जनइबे। तो रहा कौन आपण मैंने ये रहा आपण मानकर सुभद्रा महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा प्राप्ति स्वाकर। तो ये देखो जेहेतु मुझे पढ़ी कही सारापर आपण मैंने वीडियोटी मिस करूँ स्किप केबे भी करेंगे ना। तो सुभद्रा अधीन आपण मैंने देखिपे सुभद्रा अधीन आपण को आवेदन सफलतार सह ग्रहण करा जायछि। आवेदन पत्र नंबर ये जो आवेदन करेंगे तो आवेदन कर सारा ये गोटे आवेदन गोटे संख्या आसो। तो ये आपने देदेवे तापर आवेदन तारीख दिन मास वर्ष ये आपने फिलअप करेंगे। ये आधार नंबर फिलअप करदे। तो निर्देशावली यही रसीद कंप्यूटर जेनेरेटेड अटे एवं एथिरे दस्तखतर आवश्यकता नहीं। तो मुझे कही रखुँ ये ऊपर को गलापर जो फर्म फिलअप है तो ये आप दस्तखत करने आवश्यक नहीं जेहेतु आधार कार्ड आपर सबकि अच्छी। यही आवेदन दाखल होगा सुभद्रा अधीन निर्देशावली अनुजाई यह विधिवत भाव जांच करा समस्त शर्त पूरण होगा परिस्थिति ही सुभद्रा योग्य विवेचित हेबे। 3 नंबर जदि योग्य प्रमाणित हुए आवेदन को अनुमोदन मिलवा पर ही यही राशि आधार सक्षम एवं डीबीटी सक्षम एकक आधार धारक को बैंक अकाउंट रे प्रदान करा जिवो। तो बुझीपारे। तो आउ जदि किसी जानापी चाहूँ देखो ये जो आपण मान मन प्रश्न उठुव ये जो फर्म आपण मैंने केउठी पाइबे। तो जेहेतु यहाँ कलेक्टर से मागणा आपण मानक दिज्व आपण मानक अंगनवाड़ी द्वारा आपण मानक बंटा जीव। अंगनवाड़ी आपण मानक बंटा गले जनसेवा केन्द्र में आपण मानक फ्री रे दिज्व कारण ये फर्मटी फ्री रे आपण मानक गोटे भी टंकाटे लगे नहीं। तो आउ कौन डॉक्यूमेंट दरकार नहीं राशन कार्ड इनकम सर्टिफिकेट किसी भी दरकार नहीं। मुझे बेलू आपण मानक कही तो बुझीपार कि नहीं जदि बुझीपारे तेज निश्चित भाव में आपने मत कमेंट रे मतामत दिंतु आपने फर्मटी फिलअप करेंगे कि नहीं। जदि मो पाखा किए अच्छा तो मत जानी तो मत निश्चित भाव में आसिले मुझे फर्मटी फिलअप करदेवी। तो यहाँ ऑनलाइन फ्री फ्री आपण ऑनलाइन आवेदन हम। तो यह आवेदन तारीख घोषणा काली अपडेट आसीज जो फर्म गुड़िक अंगनवाड़ी केन्द्र में मागणार मिल। तो निश्चित भाव में आपने जानीपारे तो केबे आवेदन करेंगे। पंडा के वीडियो को आपण मैंने भल पाइबा देइथिबारु तो आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँगी। और जदि वीडियोटी भल लगिला तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। जहाँ भी आपण मानकर क्वेश्चन अच्छी तो